Nama saya Ju. Saya first time datang sini. Hari ini saya datang nak buat color rambut. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Hai, saya Ju. Hari ini saya first time datang sini. Sebelum ni saya punya rambut memang color dia tak balance. And then saya datang sini memang puas hatilah dengan dan dibuat. Saya bagi Dani 10 bintang. Kalau ada yang 20, saya akan lagi up bagi. Sebab puas hati dengan color yang saya nak, betul-betul tercapai apa yang saya nak, color yang saya sukalah. Terima kasih Dani. Sesiapa yang nak tu boleh datang sinilah dekat Saloon Dani. When you want to get off the darkest ground,